কে কি বলছে জানি না। अत्याचार होच्छे, अत्याचार तो होच्छे बांग्लाय। बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं। हिंसा थामने की कोई नाम नहीं ले रहे हैं। और चुनाव के उपरांत हर जगह ऐसे ही होते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में भी चल रहे हैं। हमारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। आम वर्कर, चाहे वो पंचायत हो चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, अगर किसी ने वोट नहीं दी हो ये सत्तारूढ़ पार्टी को, उनको नौकरी से निकाला जाते हैं, उनकी तनख्वाह बंद किया जाते हैं। किस तरीके की तानाशाही की नमूना आपको पेश करें। चुनाव में उनको वोट दिया या नहीं दिया, इस आशा के साथ सालों साल दशकों से काम कर रही महिलागण को नौकरी से निकाला जाते हैं, उनकी तनख्वाह बंद किया जाते हैं। ये कौन सा तानाशाही की नमूना पेश कर रहे हैं। अब तो मुंह में ये कहते हो लोग जिनको मर्जी उनको वोट दो, लोकतंत्र की मान्यता देते हैं, लेकिन अंदर अंदर ये यकीन नहीं करती, ये विश्वास नहीं रखते कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट डाले तो उनका भी अधिकार होते हैं, ये आपको मान्यता नहीं देते। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट डाले तो तुरंत दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन बनने की बाद ही उनके ऊपर जिस तरीके के हमला करने की मौका रहते हैं सरकार के पास, वो हमला बोल देते हैं। देखो एर থেকে লজ্জার তো কিছু নাই। পশ্চিমবঙ্গের যে মুখ্যমন্ত্রী সে নিজে মহিলা, সে বলছে রাজ্যপালের কাছে মহিলারা যেতে ভয় পায়। কিছু তো বলার নাই। এখন কোন মহিলা যেতে ভয় পায়, কেন ভয় পায়, সেই মহিলা কে, সে আগে গেছিল কিনা, তার সঙ্গে কি হয়েছে আমরা তো জানি না কেউ। হঠাৎ মহিলাদের রাজ্যপালকে যেতে ভয় পাচ্ছে কেন তাও আমরা জানি না। যদি রাজভবনে যেতে মহিলা ভয় পায় তাহলে মানুষ কোথায় যাবে। আর যখন অভিযোগ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করছে একটা মহিলা হয়ে, তার উচিত বিস্তারিত তথ্য প্রমাণ সামনে রেখে বাংলার মানুষকে বলা যে এই দেখো আমাদের রাজ্যপাল এই অন্যায় করছে। সেটা তো কিছু হচ্ছে না, খালি অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের প্রতিযোগিতা চলছে। আমরা চাই স্পষ্ট প্রমাণিত দুধ কতটা জল কতটা সব জানুক। এটা কি হচ্ছে। এই বাংলাকে আগামী দিনে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা জোকার স্টেট বলবে। এই জন্য জোকার স্টেট বলবে যে মুখ্যমন্ত্রী বলছে মহিলারা যেতে পারছে না, অথচ মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা। যদি রাজ্যপাল এতই অন্যায় করে থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক। আপনারা দুজনেই সংবিধানে বড় বড় পদ সামলাচ্ছেন, আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি রাজ্যের রাজ্যপাল। এটা কি হচ্ছে। জোকার স্টেটে রূপান্তরিত করছেন আপনারা। কলকাতা বা হায়দ্রাবাদে নয়, এখন নার্সিং পড়ুন আপনার এলাকায়। ভগবান গোলা নার্সিং ইনস্টিটিউট।